Baba ni mamimo, ani ma prophète pas mon le monyo am kula mon qui bien Christ Jésus le mon nom. Amen. Manya bien ya ouvert on y a montrant. Amen. Ye jumanga boy ni amu e boli kaole mi serele die yoleke na amu bonzo na amu sasi bubu amu grand écrit ye amu die mi jumang pa amu abion titi. Alléluia. Amen. Amu ke andebie maulaba pasteur trale. Sange tralenga boy ke inde ke ba e bana e ulai ye mulario koko ina wakwala mufanganti nyami yumai be ko na be bomandri bo be jankri de nyami de bijuwa bijule oma akunda banga boy e buli nani ke fi o klasa ki akunda so sange ma e bo boy kira so tekle na kenginele ezeke e kikle boy girane isanwa likenyowe amen ma swai kaze momi noa moma kon sake benga boy e sisi be duma isu e la fi besu ke se amu girane si am abisa be ko abese be ko adi duma soy amen inga boy kana ya o yinde so leke na mai kole kresra fiale afinya nye sisi lo ligi pro prosoi na mo kresra fiale afisa de meseke ye ka ko ye moye oni ayeso nya me budi akuna waje o blande stra bakun bo anya musu o bali bo wande si akwa asone nyosu o aye se amwa musina mo antra o nde na oleo o bajo wa oma ke wo e mu tinde tututi wa baba sra ke mo si o mi da so ni nyosu amuni alléluia amen na yami de ngabo ya tingle mu yi o tinde kumbo ken kuli amwa fi wa clic ye facile amu oma se enyamo iso atinu of date infatti mamula nana por o eliso sa amunia por etinyosu por etikri de trinyo imanyo por etikri de trinyo imanyo aussi que pode amwa fiero makunde make un candeu flefi sans Jésus-Christ et Jésus-Christ pour beaucoup de bakandaso et un de yesu mun ke kan klamu que ele so kuso que para a confiar ya kunde make e kan de flefi e kan sa flefi unde sans Jésus-Christ pour beaucoup de bakandaso ingumi e un de kan klamu e un de kun ye kendengre munyo afi nyamende para Jésus-Christ o fam clérie que i ye oti nzolie bo be propre ka bi be sunyamie be nyaso nso se que Jésus-Christ yoti nzolie yoti srabo anangama o fam manie pro sramo que ebo e wa sunyamie ili esuye enya se wa ema que ili esuye enya unanyamie esuyo Jésus-Christ yoti nzolie pa nzolie bo lefi onweun bo se enya su sapa ye eyoike ili ensai ye nyame kunjo yiwo alléluia amen usu sanke na kolostra eso de yo sange Jésus bo tinya mi wa ye nyame bo fe imanie ke enye yesu eyo na nyame ikranjo yiwo o ti so ebisa yo ke ipanyo sabe ni mulher Jesus yori o ta ke e bo e wa su nyamende e ni asu e yonyo sabe ni mo se gwa kuna soe o ti pa ye sam ke mai prokwa ya kuna su tike ni gle mu afi ndenga bo en wa kan ni gle ya mu ke ntuliwa yo le kan su ka mi ku c'est pas Jean de tribune saint aussi que Jésus oni il faut be o menu o kloribe lelele o we iti nibo ye black
sienga bo oni be wati no o yi prole ingro traisu koti klewaso oma c'est et moi essaye liké na bo e fa essayer Jésus-Christ ils ont dit kwanze ils ont nga bo on a trisun kun ils sont ils nous donnent yo le i croissant i prole bo yilingro tatratan Jésus-Christ otinyami afinyami wa sagawa nyake otinyami ti okroni ebo nyame fari ndo tie yo fari liye okroni o fleye ke min nyamamu o yilingro we oma c'est moi que pour Jésus na eniasu na nyame krudo e sanke ebo e wa Jésus nyame ndei eyi ewiemu krole ingro ekro ewiemu c'est amunia Matthieu d'être abla onignon ima abla ça ancienno bebi ça Jésus tu as dit que emi nkuye sra ku yo na wanya nyame sro fa bien dilenyo Jésus quel est you a bekleri ke kro ominya nyemba fora kula wesu mo akuna kula tresu bekleri ke otikle wanya mendero okongwe boke yoti mlanga boti nyame mlanga inu kliklik oni no danio amon desoy oso seke yo kanzu nyame isule na bese ke sran oso sunya nye yo le ke iso sranye watike amre o ma okure ni amamu okure bi mu okro sramu nakamamu sanga bo oba sonu boya muneti nyawa fi bo kroma sran na nyame osuyo by for afinya ni ndeti wewe iwan nyame mla ilu dai yo le ke ekro ewiemu kai ko ewe unsa o ese ma ekro ese ke eti Christifwe sanga ekro ma eunyo ma ewinle Jésus a dit zolie ko ta e Yesu na eyo sanga bo krosran o fa ya sran sanga bo krosran o fa sran de siècle sanga bo krosran o tanya te kale oni sate sange o ya ki sran sate ke sran kwa bo krosran ke onatiso mi baba ni ma memo nyamie ba mi suyo ma ewiemu klole eyingro nyame de mo sege afi nyame klole e krosra mo le na ke waema ibo nyoni yo sege mi suyo ko klole sram de le o elise o fe ni wale mo ti back by o fa manye ke be kui e temetina e nyaiti klole yoringa nyame fe bobo wale kumbai o fa tanye te tikale kebe se kebe krosran like kumo mo be yimbro boti akatwa ban bo be tani kebe se kebe krosran yole be wiego be ukale be ikanyale be yoele so ti soy esui ekrolengro nsira mu patio numa mo kyo akon sange ma me okule ni grei mo e we se eprisu na e akie mo e ma kuri fwe o fa e di duma de ko ma o ku enu sange na ma e ke enu bubule o fi e bo e osu anwa sa fa ma le godi yo le sambe no bubule
Sran, be wala le ke ma be ki be biemu. Ma be ko be biemu. Ma be biemu me wa kuna te. C'est et moi ekonya mi sulo bien. Na ikanga kwa yo Yesu. Ma ikaki. Na e biemu problème o igre. Sorti soin. Et suis pas Jésus-Christ a fini na Paul wan angu akunda kumbanga Christ Jésus pour limie na mbele nyeufle na mbele nyengumi sange akunda kumbanga Christ pour limie ishakuna liye yubia mbo Jésus-Christ oyili brokle ye wenwe keka ze eti notie bobo sange okure ofaite winu Izuenda boyo take eniasu bo ibobo oyiri ngure kun yole iwan sikale nyamiewa Jésus ti nyamie timi ngo nyamie mo kula we no Jésus ni nyamie beti kun sage nyamie ne sege wa nyama ke oti nyamie ti wa feme mu asumanya mieke kusale moi c'est kale yolega sorti bien o parce que yebo militi nya mi kulanyo o butake mie nyonga voilà so Jésus keni moi c'est lelelele o kati yu croissant o yeni croissant que e va être tiesa Kenya jamais très Bruni sanolier. Iwan ke kuna Jésus ni sozo femu. Bo be titablisi. Be dirige na ibobo wa jaso. O fa yuzenye ku ba kiliafie. O fa kongo daku. O ko sali zwe o bali. O toli sozo femu be totitile. Ke o toli bele. Wa ko toli bebo. O tobe ga yuzine su. O tonga onzinja onunion. Otonga 11 dia onunu Pierre tile kon oniesi oseno na waseke nana obobo ya uzie jaye kon ni ya uzie jaye mi bese sonti Jésus wa Pierre nganye anyam miole sange kebie amule amu flenise amu flenike amu nana onyamu mi se amu flenso isuo afi kenti so ntiabe nana ntiabe mi yese mboye amu flenike amu nana onyame mi nkura ko sanzwe mba ma unzi amu gai amu wake mwanye so na amu yaso egedio Kosi biso. Miwanyo so na amkusu amniasu beyo. Jésus fait son crélier, au crélier son frère, au crélier, venga bebe suisum ke nyamie sule ikwatriku yole be wansi kare. Se nyamie wa wono akete mo amne, akete mo komi, akete ma wakundai sange akomwasi nyame sule nyolenga na ila kaenu baba kuseke sorti ke gwabo kele otilike tole mo gba mi kwa ba nyabe un alo be gwabo lo to kwa sulo gwabo lo sanga alo be nyawa ni un gwabo lo kele ntia be un nyele dige Nake vai transformar sua no baixo, logo que Jesus sonhou. Que é? Se alguém tem a boete, boe passou, ngakri que Jesus sonhou. Moi c'est calé, ma e kula e passou e amolo e que mande le mot e cromuna tile mot. Quelqu'un et si nous c'est que
c'est monsieur quand client beaucoup il on est yao nan de pas began client que vous êtes en place quand il s'en vient tu vois ce qu'on est yao il compagnon sans quoi ma c'est que on est yao aussi angleterre bien même que c'est que on est yao mbousse be non comme c'est ça n'a que yao je suis aussi single fois donc on est fait on dit Mukeleya, Sinzion. Sangue, Nyami sur les voies souhaitées, et coquet, et caïwansi, n'avait tchacha et sous. N'igé quoi ça on les signe. Qu'avait bali Jésus-Christ il travaille, qu'avait beaucoup obisali bekeyo mwali amukunde yo biwa Jésus-Christ bo finanda latino iwa mie ko se sobeze bi kwa me kwa kebe jaso yo bisabe mwayo mwali amukunde yo biwa Jésus-Christ bo finanda latino no masaka mie ba kwa yo ambu kese iwa onu kundele ngwa ngwani sange ko okneon la bisam ke afami yo ok ni wasi ninguém kufanya esa olesi sanga nyamia ndambulenti nyamia sorenti ekai wasi nyamia isule yole wasi kale kansa tisa moni su commence kebo ipa nyamia de wose ke Jésus keni wasi ti ngai ngelero nyamie feri tu ma si tu ma kwa betiso na kebeti tu ma Jésus c'est nyamie slow ça c'est swao ça c'est golo manam ma kwa be kotebo yena ma kwa be seke Jésus ti nyamie na iso kamu anangama nyamie bo golo moi c'est calé on m'a engoussé on m'a agnonya o ma be bie sran sange sran abo ke wan se ke de yo balo ni yo balo blaso yo balo ase ya so yo balo ase pampa so yo balo ngbe ani no dikefi o ma ndenga bo ekleriam ami ula kwelo na ka msia so nkanga ko wala ma moi se kale o trambe kula me mu sana bo nya bebo o bebo nde Jésus-Christ il njoin ngabo yili ngro il sasu yole aye kwanga ngeni ngile moti klewaso iwa o faya ye mani nyamie ile nyamie lelelele beko bobo di wakandasu anyeti nya wakanda ngabe bo frasu oti sran i wanzoele oti pipiele oti zwakwele kebe bo so wakanda so ibo ngale kayo ko dia yebe no tete pafwe bo be kwele ke fiku yo leo itebe bo wakansu nyo sa te be Jésus yeye ba ma be bo wakanda so sa te be yo wa sa te fi o place que yo sorti soin preço que de bobo acaso afuma essa teve sangue que boya na mama c'est que c'est aprisu na me ko na omonga ngwai yesram depite no iwa c'est akanisol ils sont suenyo afingu que depite no mfa yie mao o ma inya mie lelelele o fa o la kandanso Ephraim Christi foi grey c'est un yé moi de non on a Christi foi Ephraim nyamie so nyamie ye ka so nyamie isra be osuma be amwa fiwa an ye so ya fama be na krosra parce que mos bakati nye wasa ko subawa
sanga ekwe seke ko ni Amerika o ma nyamye du manioba o ga we afan de ga wole si nani sra sonyo sanga siga ani nyamye ngam suile nyamye sra pro nga we afan de ga wala be si nkanga mu patio na mu la fisue na mu ni do anuma simlan nsura ntroi téléphone teli moi iwae ntia sonu kwengbe ngoklongaso mandi malole ye kwesa imwa pasteur misra buni sai pinya mono maito troi nune sikobla mpinima wule kwa suko itiba kamba o Sunday prière ka esrenya ni lo o fidèle ndi kekle nyamye sra mesu na c'est moi nyanti ke nsinile nsansile na patabi e moi baba nga ke fumi no bonma nsia ke nole eni wona ndewo yake iwa otiso ori asiaso sangenie dikan franga sine o ndenka na wendi kamye onya ga kenza iwa kensi na o ndenka imo yoese eni amoro kusun nye mwankro eni we anyande se eni mambo we for se nyulo iwa ayeso sangere onisomba mpo ai na ya ki maksunsia ke ndeule ngakase nge ya tie ese na sensi jola anye manzege bino ndeule na mayakio nsiaso anfasi de ku anfasi amu nganke niye nyame mai moya sa ko ya so nyame srawo wa dinkire nyame so okta ke anfanye manyame anpata nyame o na ma amesa te ame inkekre osabi osu mo kame gunya deke na mo samu osu mo kame gunya deke sam patanya nyamuti saka se am kan kekre ngasui anyako afinya nyamu de ko an yentili ke tanya mesulenu se an yemwale munanya mixasuyo afi anye otinya misule ijaku kese ke ele sula fide o yamne no se ke anye yema e sula fide inzo ye eno amunia nkan kredi anwa ke bianku iwa se be fa blale nyama me penzue mbo influence so ke nyangarai ikusubana wana tinzo super de wayo itwe na enia sakrana tinzo ngaso nzo ngasa lo to no ba wa krana tinya maso penzue ya tinge nyama na blana tiso de atingere nyama be ja nyama blale nyama nzo so o bali wana tiso be nyule o bali na le bi plane boni de ba ye bien ga isro iwa ma o kusenge mai kontra la arie siene o fa bruetinga ma so mi va di de mo batakali nyamasu boko ibro pa lo akanga viole o sege funu kala mo sa o bruetin keje sa de be ka se be wi oto jantingeli ibruetin o fanati nyamasu pe di woli o bali sege be kiza yiki ye wesino linga bien ka tikeleo o bisa de ke am weekend pra ko e la fisu et la fisca plako afia wiye iwani nako e nyeka la ye hai ye brosa e ko bok mo se alwa ngo rek nge gira alwa ngo sa o nyansi ono bien pour on ko le ko bla fu na yo bien ta alwa si pensa ko ai mo me funga no ai pasa kala fisu bla fu na yo oui, dari akan dan bapa bagi ada bapa. Ikusi wala fisu. I wala fisu. Sange isla ple okani ika kansa. So ti okreniu ye ofuli kaka kroson
Il y a des faibles on l'a vu sous sa barre. C'est quelqu'un pour avoir nous dit, quand je suis là, on est bleu. Quand ça vient, qu'est-ce qu'il soit? Il a mis sur la vie, tu es pas qui est pour la sanguine. Et maintenant ça, sous la fenêtre, il y a hier. Et faillé, Miami, et faillé, Miami, ok, la fille, alléluia. Amen. C'est un soutien quand même, c'est un soutien, on va voir. Quel des cas, Jésus-Christ, il joint, il donne, il fouille le cœur de guerre, on tue clou, on y est masra. Antipa, on tue clou, on y est masra. C'est que on tue clou, on y est masra. Na mo mi ame antika me kengan de bon ne wa ni Jésus tu crois o e ke masra o ti ba nam ke ko o Israël o ya kunye o kasra masa mu ke be dili ke bo o table sin I bo yo ya soli o ko bunzwe ye o bali wa o si do fe meja Ngucho kwa Yesu. Okroke oyi ki masra. Sra u galen yo tinzuyon. Ma e Christ fwemo ena tide Yesu. E u kasramu e nyasra medika e yo srabe e yakruye. Nga emi fakli dinye. Se nyamie wa wenga bo e otikumbai o onu wie o ye kwa ki o flefi sankeso. Nyamie wa wenti anyo nyamie wa wenti kumba se nyamie wa wenyo nui ai ke masra sanga bo isabu go ba sanga bo o plata do wa masra e bisa ke nyamie wa wenwe no wie benga nyamie wa wenwe be kana be kabe tinya ni de kunjo Besike nyamie sukle besa nyamie sukle dati ikpan ekunga wa etu eyorike masrai ile nu yege emimbai o agiransu o ye mo anze opuye fo afi Matthieu ndeye no tikreba Matthieu ne trablant ni yuanke emimba oni aju yanyu nyadano Obui nemenu, ofa boamu si famasu, yo fa bodi mu si sapesu. Boamu, yo de be na we de dili du manpa. Ye o se be ga be o famasu fwe meke. Ambo mi sinya mi pa ya mu sina wa yi men ambla. Mi vle klaman wa ma dia la ganja ko gwe. Afi amu tie nya mi se si so. Ake nya mu e o asie soloi. Awe kunimi Ama ni ayendiri nje we kunimi ama nje noni okeni pamapa bino mi utiple ama entrale anze beula ambiso ako mi amosu tot paki ako mi amika moi baby c'est kayo nie obo ngawe kebe nie eni we ya yanu bo ya krai so saya ma onion ye Jesus te bezuke kebe amu asiensulo bo amu yori ma Benga ban amuni bebe oloi mi yo le ngam yebe mande mi ya ye manyo kam yo masra kole mi ya ye manyo c'est chaud que comme masra mbwe que ça son problème yo ni c'est que Jésus est suivi meilleur il est mon plan nyale Jésus-Christ ya eu meilleur en Jésus n'a que qu'on la moissé ça nga moi beka do ça bêche long Oh, c'est le cas. Oh, je pour 8 fois, 2 fois, ça, t'es fait gamin. Et n'y a pas de à moi, mamie, aïe, que vous allez avoir combien de rouler à Srimi. Nous devons combien à moi, mamie, que vie. Nous t'autres baguettes, en ce serait bien moi, Nyanika, de la missoire, nous plein. Mais vous savez, c'est quelqu'un béni. Yeah. Et on y a que, à ce qu'on voit à mon mois, Jésus sait que, Sramu be nyamu be o asie soro boy awe tumbe
ama belgediri izwe funde ama bezwe be un pan ama betale kama soy mie ama ma ba mami so di amurika ye yo le ke beti lo ko nyene euro amolo so ti ke esi facile e ka ki sa de départ e ka ga noko wa ke wewe yakle wa tuyakle iwo se kete amure na ema kuye eri ka de yole ke beti lon yeso ko ba ko lo no boy ba olio ba soke bikango ye obiole nasire ko andele nyele gosion asire na oyo wa asire no info nyane tunde me incredie ofa Christ ofa clerie ofa manie kenzo ye na eniaso ma e kula ndenga boye e fibe tile ngremonye ndesom bema enyaka kile na nyamie kujo yo ma nzoli na boya na mama manie boyo le Christ Jésus nzoli so yikumi isiyenya na sana yeso no yo sanga Jésus Christ yeso no yo ma kanze e numa mafia wakon sanga ndenga boye kan be kle ya moni ngi kula na kle ya mo amunya so yo amen c'est ejetike nyamie mamde ko be nuo e la nyamia sio sanga se etike ya kakia esi na alema kama fiwa na ole oyi kesene e umfoi afiama katike e mamusa anya kisense so ndekana tiao amti saka klaka ankra wa mo sanga ka ba nyamia musu ke pasteur ngabo o bisule non yole ke ma ame nyamia sule wenyu o wenyu orang tua musuh dia manggai ibu ngubak nama nak kambule ko inga media Yesus manu amen.